जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरेट कार्ड माध्यम धनु राशि विषय मार्च मास किपरि भाव में कटिबो ताकू चारोटी सप्ताह विभक्त करवा। प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तृतीय सप्ताह चतुर्थ सप्ताह एकादशटी कार्ड आम बाहर करवा। एकादश इंद्रिय सरितत्व अनुसार आम देखा मार्च मसरे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मान समय केमिति रहिबो, कौन आय करेंगे कौन व्यय करेंगे क्यों तारीख में कौन घटना घटो सबुगुड़िक मुझे सतर्क भाव में आपण कहबी एवं तार प्रतिकार आपण कहबी। जो मैंने यही कार्यक्रम को देखुंट जदि कार्यक्रम आपन को मन को स्पर्श करुए आप लाइक करूँ शेयर करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ कारण अनेक गुड़िया समस्यार समाधान आम सहित जोगाजोग कर आप निश्चित उपकृत हो पारे। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने तेरे जेहेतु मार्च मास बर्तमान होना फेब्रुआरी मास चली वर्तमान स्थिति कौन अच्छी मु दुईटी कार्ड बाहर करी तापरे मु आउ 9टी कार्ड जहाँ रहा मुझे मार्च मास बाहर करी। तेरे देखा आसतु कौन आसूची वर्तमान स्थिति कौन अच्छी। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने मार्च मास समय कौन कटिबो से विषय तो मुझे निश्चित आलोचना करी किंतु वर्तमान फेब्रुआरी मासरे अवस्था वर्तमान आपंकर कौन अच्छी से विषय मुझे संक्षेप वार्ता देकी तापर आम मार्च मासर प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह शेष सप्ताह पद जा तेरे कार्यक्रम टी मासकर कथा आप निश्चित जानवा दरकार मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई माने कारण कार्यक्रम टी आपण राशि आप भाग्यर कथा आप निहाती भाव में जानतु निहाती समय बाहर करी जो 10-15 मिनट समय होची आपण ताकू देखंतु। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने वर्तमान परिस्थिति फेब्रुआरी मासरे आपणकर आसीची डेथ कार्ड एवं 5 ऑफ सोर्स कार्ड। तेणु ये 5 ऑफ सोर्स कार्ड कहूची आपण जे कोनसी कार्य अछंती फेल्योर रे अछंती बंधु मान सह हो बा कोनसी कार्य को लेकिन हो जोगाजोगर बहुत अभाव वर्तमान देखा दूची नेगेटिव कार्ड आसीची। तेबे वर्तमान समय आपनको पय आदौ भलो नाही। परवर्ती कार्ड आसी डेथ कार्ड। डेथ माने किसी भी जेकोसी कार्य करंतु संपर्क पाखरु आरंभ करी व्यवसाय पर्यंत रोजगार पथरु आरंभ करी प्रत्येक घटना किसी ना किसी कार्य शेष होबार जोग एटी देखा दूची। तेणु वर्तमान परिस्थिति कहले आपनकर आदौ ठीक नाही। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने आमे जदि मार्च मास को गति करिबा मार्च मासर प्रथम सप्ताह ए जो कार्ड आसिला प्रथम सप्ताह कार्ड कहले कोन ना प्रथम सप्ताह ये पॉजिटिव कार्ड आसी ये जो कार्ड आसी पेज ऑफ 1 ये पॉजिटिव कार्ड आसी किसी शिखिबा किसी जानिबार कार्ड आसी सफलता मिलिबो किंतु आपण किसी कर्म करिबा दरकार अछि कारण ये वर्तमान ये बहुत सुंदर कार्ड। तेबे मोर प्रिय जाकी मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने ये जो पेज ऑफ कार्ड आसी ये पेज ऑफ कार्ड माने चंद्रमांकर कार्ड अछि मासर प्रथम सप्ताह जे कि ये कार्ड आसुथिबा खुशी बा गुड न्यूज को दर्शाउछि। आपण एठी जो कष्टरे माने फेब्रुआरी मासरे अतिबाहित समय करते एटी किंतु गुड न्यूज दर्शाउछि किछि खुशी बा किछि गुड न्यूज आपनको मिली पारे किछि खुशी रे रहिबे किछि न भाबी चिंती ओवर एक्साइटमेंट हे कि किछि काम करि पारंती अधिक खुशी हे कि किछि कार्य करंतु नाही। ये कार्ड आपनको केयरफुल भाव में सतर्क कराउछि। पार्टनर को साथ रे कुआडे बुली जाई पारंती चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र रे नुआ अपॉर्चुनिटी आसी पारे किंतु आपण हड़बड़ रे कोनोसी कार्य करंतु नाही। कार्य क्षेत्र रे दूर यात्रा करिवार ये कार्ड जोग कहूछि रिजल्ट बाहर थिले शुभ फलर जोग भी कहूँ। तेरे ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड अच्छी मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि भाई भाई माने परवर्ती कार्ड टी नजर कले ये हूँ 6 ऑफ वांड्स कार्ड आसिला ये भी मध्य सेमती बहुत सुंदर कार्ड आसी आपको सबुआड़ सपोर्ट मिल लोक मैंने आपको उत्साहित करेंगे। ये मसरे आपंकर भितर आत्मविश्वास बहुत बढ़ आग को आप लाइफ में किसी घटवार जोग देखा दूची जहाँ आप गर्वित अनुभव करेंगे। आपण परिवार हूँ कि बंधु मैंने हूँ आपन को नहीं गर्व करपारती कौन इन्वेस्ट करुँच लाभ भी हे सबू कार्य सफलता मिलबार जोग ये कार्ड कहूँ। जदि कौन ग्रुप रे कर लोक मैंने आप ग्रुप रे सामिल करने चाहते मसरे क्यारियर मनी व्यवसाय को नजर कले चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन मिल जो मैंने कंपनी फैक्टरी बा चाकरी कर बहुत भल चांस रोचे पॉजिटिव अनुभव करेंगे समस्ते सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे कौन काम को हाथ को नेउछंती आपको सफलता अवश्य मिल। तेरे ए सन्देह करार कि ना लव रिलेशन कड़ी झगड़ा थे शीघ्र समाधान हो स्वास्थ्य कौन बहुत दिन धरी जब किसी समस्या था से बहुत शीघ्र भल आप निश्चित भाव में हो। तेरे ये जो कार्ड पेज ऑफ वांड्स आउ
सिक्स ऑफ वांड्स ये बहुत सुंदर कथा मन रखु ये बहुत सुंदर कार्यक्रम ये कार्ड आपंकर आसी भाग्य आपण साथ दौची बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी ये जो सिक्स ऑफ कार्ड आपन को कहले ये सिक्स ऑफ कार्ड ये साधारण कार्ड नुहे ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी लोक मैंने आपण हवा चाहिए आपण एभली पोजिशन को आसी पारती लोक मैंने आपण हवा निश्चित भाव में चाहिए तेरे ये बढ़िया कार्ड अच्छी आम जदि द्वितीय सप्ताह को गति करवा द्वितीय सप्ताह कहले किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये हूँ बुधंकर कार्ड आपण को पदवी सम्मान मिल कौन निर्धारित कार्य बुद्धि विवेक द्वारा सर्वदा संपूर्ण करेंगे तार लाभ मूल्य आपण पाइबे स्वास्थ्य उत्तम रहिबो स्वास्थ्य समस्या रे से सब दूरे जीव ये भी बहुत सुंदर कार्ड अच्छी सर्वदा शांति रहिबा को आपण भल पाइबे आपण बुद्धि विवेक सर्वदा कार्य करेंगे ये मासरे आपण को पदवी सम्मान मिल लव रिलेशन रे बहुत भल अच्छी सफलता पाइबे ये मासरे आपण हाथ को किसी कोटो अर्थ आसीबार जोग भी अच्छी आपण भाग्य आसीबो मध्य जदि व्यवसाय कथा देखा ताले मासरे भल रहिबो छात्र छात्री माने बैंकिंग फाइनेंस द्वारा कैरियर बनै पारिबे बहुत सुंदर कार्ड ये बहुत भल दिन अच्छी ताठू आउरी सुंदर कार्ड आपण को अपेक्षा करिछि एस ऑफ वांड्स कार्ड एस ऑफ वांड्स कार्ड कहले आपण को सफलता जल्दी मिलिबार अच्छी आपण कोनोसी भी नुआ काम आरंभ करंतु आपण को सफलता मिलिबो कारण ईश्वर आशीष आपण साथी रोचे आज्ञा मसरे आपण को नुआ चाकरी अपॉर्चुनिटी आसी पारे नुआ व्यवसाय जो जहाँकि जो आपण को सफलता मिल पारे निज दक्षता उपर भरोसा रखंतु भगवान को आशीर्वाद आपण को साथी अच्छी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन अचानक किसी गोटे खुशी ये देखादेव रिलेसन रे किसी गिफ्ट भी आपण को मासरे मिल पारे व्यवसायी माने हाथ को किसी अर्थ मासरे आसी पारे छात्र छात्री माने बहुत सुंदर रिजल्ट करिवार जोग देखा दउछि तेबे ये व्यवसाय जो भाई माने अछंती व्यवसाय व्यक्ति मानक पई बहुत भलो कार्ड अटे कारण ये रविंकर कार्ड आपनकर खराब समय बहुत माने बीती जाइछि आगो को भलो समय आसुछि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड व्यवसाय क्षेत्र में ग्रोथ निश्चित हबो सब क्षेत्र पई या माने बहुत भलो कार्ड अटे तेबे ये प्रथम द्वितीय कार्ड बहुत सुंदर आसी एटी तृतीय नंबर को गले मध्य असुंदरतार किसी कारण नाही तीनोटी ग्लास धरिकी तीनोटी कप धरिकी तीन जन व्यक्ति ऊपर को टेकी चेस करुछंती माने ये जहाँ भी खुशी आनंद पाइछंती एटी सेठी एंजॉय करुछंती तेबे मोर प्रिय जाकि धनुराशि भाई भणी माने मन रखंतु ये होची 3 ऑफ कप कार्ड मनीष जिते खुशी चाहे किसी गोटे कार्य सफलता ये गुड न्यूज कथा कहला ना किसी भी कार्य सफलता पाई सारा पर आप खुशी ये सांग मान सहित पार्टी करपारती मसरे मनीष सब जिते जहाँ भी चिंता था कर्म पथर व्यस्त रोते से एंजॉय करने माइंड को फ्रेश रखापी एमती चिंताधारा करिपारती कारण ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत भल दिन आपंकर निश्चित भाव में बीतब सन्देह कर किसी ना खुशी समय अतिबाहित आप निश्चित भाव में करुँच तेरे परवर्ती कार्ड टी कौन नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपंकर शांत स्वभाव जो आप आग को बढ़े कैरियर रिलेटेड किसी कार्य आग को बढ़ी पारती कार्य क्षेत्र में भल रहिबो आपण कठिन परिश्रम करेंगे धैर्यशील रहिबे ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करार अच्छी सफलता प्राप्ति हेबो अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल फल आपन के मासरे मिलिबो जदि भी किसी स्वास्थ्य समस्या थिला दूरे जीवो आपन को पक्षे माने व्यायाम करंतु स्वास्थ्य ठीक ठाक रहइबो घर परिवार सब ठीक ठाक रहइबो आपन ए मासरे आपन आगो को बढ़िबे आपन को सफल माने आपन को आपनकर लक्ष्य बा दायित्व भल भाव ज्ञात अछि आपन ए मासरे कैरियर रिलेटेड कोनोसी कार्य रे हो पछे आगो को बढ़िबे आपन को आशा ए मासरे पूर्ण होबो आपन को पई ग्रह मानकर सपोर्ट अछि ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपन को कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करंतु सफलता अवश्य प्राप्ति लव रिलेशनशिप अति उत्तम रहिबो अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल अच्छी स्वास्थ्य समस्या जदि थिला ए मासरे मध्य मु प्रथम कहूँ दूरे जीव तेबे ये बहुत सुंदर कार्ड आसी मोर प्रिय धनुराशि भाई भणी माने मन रखु 19 न मूला नक्षत्र 20 न पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 न उत्तराषाढ़ नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र जात व्यक्ति मानक पई ये कार्यक्रम उद्दिष्ट आपण माने कहिबे कौन ना 19 न मूला नक्षत्र मोर किए कह 20 न मूला पूर्वाषाढ़ नक्षत्र मोर किए कह 21 न उत्तराषाढ़ नक्षत्र मोर किंतु मन रखु जो नक्षत्र हूँ ना कहीं राशि हूँ आपंकर धनु आउ से राशि मालिक एकमात्र होती बृहस्पति तेणु ये समस्त उद्दिष्ट कार्यक्रम तेरे आम शेष सप्ताह को जदि आम अतिक्रम करवा शेष सप्ताह ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आसी जहाँकि ये कार्ड आसबार माने आम जीवन में कौन कर्म करुँच से सब लेखा
ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ବା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଖାଯିବ। କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ରାଗ ଏସବୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ରାଗ, ହିଂସା, କପଟ, ଛଳନା ଏସବୁ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ଟାଣ କରି କହିବେ ଇଏ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଚଟାସ କିନା ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡ ଆସିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବେ ତାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଆସିଛି ଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଆଉ ଶେଷ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ମୋର ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ବା ମୋର ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଲଭର କାର୍ଡ। ଲଭର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମୀ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମନ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ସତ୍ୟତା ରଖିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ କଠିନ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଫେମସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ କାର୍ଡ ଆସିବା ମାନେ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରେମର ଆସିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଟ ହେଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରେ। ଏ ମାସରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବାର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ବି ଏ ସମୟଟା। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଡ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କ'ଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଇଏ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଧନୁରାଶି ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି 19 ନ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଦେବତା ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମଜବୁତରେ ଗତି କରିବ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଫଳତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯାହାଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବେ ନା, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳରେ ରହନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଯଦି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଉଥାଏ, ମାନେ ହଠାତ୍ ଖାଇ ବସିଲେ, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ରେକ୍ ନେବ, ପୁଣି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପୁଣି ଚାଲିବ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି, ବଦ ହଜିମ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଏକ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳର ଚେରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଏ ରୋଗ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ଦୁର୍ବଳରୁ ସବଳ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ ଘରର ମଝିଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଏହି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ନହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୋକ୍ଷଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳବାୟୁ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୁଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ।
ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପରସ୍ତ୍ରୀ ବା ପରପୁରୁଷ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାପ ନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପଥକୁ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଦୋଷ ଆଉ ଧାରଣକାରୀକୁ କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବିଧେୟ। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆପଣ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ, ରୋଗ, କ୍ରୋଧ, ମନ ମତାନ୍ତର, ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ବା ଶରୀର ପୀଡ଼ା ବା ଚାକିରିରେ ଏପଟ ସେପଟ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ କ୍ଲେଶ ଯାହାକି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। 3 ରୁ 8 ଧନ ଲାଭ ରହିବ। 3 ରୁ 8 ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ କାରଣ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାଳ ଆସିଛି। 9 ରୁ 11 ସାମାନ୍ୟ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। 12 ରୁ 23 ସତ୍ ଚିନ୍ତା ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସର୍ବ ସୌଖ୍ୟ ଲାଭ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବ କାରଣ ଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। 24 ରୁ 26 ବିଳମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଧର୍ମ କର୍ମ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। 27 28 ପ୍ରଭାବ ବୁଦ୍ଧି ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ 28 ରୁ 30 ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପୀଡ଼ା ଏବଂ 31 ରେ ଶୁଭ ଫଳ ଯାଇକି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡରେ ପାଇବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ପରିଶେଷର କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି। ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ କହିସାରିକି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ। ସୁଖ ସନ୍ତୋଷରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ କଟିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଶ୍ରମ କରି ଅଳ୍ପ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନୀତି ଯାହାକି କହନ୍ତି ନୈତିକତା ହାନି ହୁଏତ ଟିକେ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କାହିଁକି କରିପାରନ୍ତି ନା ଅତି ଲୋଭରୁ ବଳି ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବା ଲେଖାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବେ ପଛେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଏ କାର୍ଡ ରହୁଛି କାରଣ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଭଲ ପାଇବାର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର କାର୍ଡ, ଅତି ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କାର୍ଡ। ଆପଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, ସମୟ ବିତେଇବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ରହୁଛି। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ସୁମଧୁର ଆସିବ। ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ। ପୁରୁଣା ଆବାସପତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଳ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସିଧା ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।